ତମର ମଟନ ଆଣିବ କହିଲ ମୁଁ ମାଛ ରାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଆଣିବେ ବୋଲି କଣ କହୁଛ ଆଣିବ ନା ଆଣିବନି ପିଠା ସୁବିଧା ଜାଣିବ ଖାଇବ ତମ ତମ ମୋବାଇଲ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଯେ କାଚଟା ଫାଟିଗଲା ସେଇଟା ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ଆଗରୁ ପାଟିଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आज ब्लॉग में पुणी थे स्वागत करुँची न्यू ब्लॉग आउ फ्रेश वाला खराटा पड़ू बोली एपट लाइटा पास कर आज आमर कौन आना आज आमर मटन आसी जाइए कहीं सब माछ खाई खाई प्राय आज भाविली टे मटन करदे जेहेतु आम चिकेन खाऊनु से माछटा आमर प्राय हुए चिंगुड़ी बड़ माछ चुना माछ एमती खाली माछ आइटम हुए आज टे मटन आसी जाइए आमर माछ आसी अल्प तुम छाणी पखाल खाइदेलु आ मुंड लांज सब अच्छी माछ गोटे अध किलो आसला पखाल खाइदेलु आ मुंड लांज कौन गोटे जोड़े पीस अच्छी 3-4 पीस खंडे अच्छी आठी आमर आसी जाइए मटन देखो मटन को मु पूरा धोई धाई परिष्कार करके रखिदे ए लुण हलदी टे गोलिक रखीदे तापरे रोषे आरंभ करवा देखो मटन पर मु पियाज 3-4टा खंडे बड़ बड़ पियाज काटिक चुन चुन करके रखिदे अदा रसुण कंचा लंका सब पेस्ट करके रखिदे आम प्रेसर रे रांधवा और सब गोटा मसला सब रेडी करी तापर रोषे स्टार्ट करिया मु सोरिष तेल दे देछि आउ तापर तेल तातिला पर पियाज भी पकई नहीं पियाज रे टिके लुण भी पकई देछि जल्दी सॉफ्ट होगा पाई आउ इठी मु रखी सब गोटा मसला ए मु सब गोटा मसला को दे देबी तेल रे भी देले हबो जेहेतु मु तेलटा बसईदेली तातीगला से पियाजटा को आगे पकईदेली एमती भी देले हम मसला सब पेस्ट सब पकई सारा पर भी देले हम जिते भी देले हम कि तेल भी देले आग भल एमती पियाज पकईदेली ये सब मसला बाटी रखी देवी गुंड मसला सब हलदी मीट मसला जहाँ सब मसला गुंड मसला देवी तो ये देखो सबू मसला गुंड मसला लंका गुंड मीट मसला हलदी टमाटो सबू पकई माने आग पियाजटा भाजीला गोटा मसला सब पकईदेली अदा रसुण पेस्ट जो करके रखी पकईदेली सी टिके आसला बेलू सब गुंड मसला ता भितर पकईदेली मसलाटा टिके कसेकी टमाटो को भी पकई देछि एबे टमाटोटा फिटिला जाए ताको टिके भल से कसी नबा तापर मटन आलू पकईबा मटन लुण हलदी गोलिक रखी मुझे काढ़ी नेबी कहीं लुण हलदी गोला देखो केते सारा पानी बाहर मसला रेडी हो गलानी एबे आम मांस पकईबा लुण हलदी गोलिक रखी मसला रेडी हो गला मांसटा पकईदेली भल भाव 15-20 मिनट भलिया कषा सब पकई नहीं भल भाव कषि ना 15-20 मिनट कषा पड़ो ए देखा मटन टे पूरा देख फुटुची कषौची देखा पानी मलानी कि नहीं तापर कषारे पूरा पानीटा मरीगला मुझे गरम पानी पानी फुटेक रखी देवे ये देखो पानीटा पूरा फुटेक रखी गरम पानी देले तरकारीटा टिके अधिका टेस्ट लगे से पानीटा को फुटेक रखीदे मटन चर्बी
ଟିକେ କଷି ନେବା। ମଟନଟା ଯେତେ କଷିବେ ଟେଷ୍ଟଟା ସେତେ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନରୁ ପୁରା ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବି। ପାଣି ଏଥିରେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି ପୁରା ବେଲେ ପାଣି, କଂସେ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଣି ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଦେବି। ବାସ୍ ଏତିକି ପାଣି ଦେବି। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଘୋଡ଼ଣଟା ଦେଇଦେବି। 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିଟି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ମସଲାଟି କେତେ ମଟନ୍ ଝୋଳଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ରେଡ଼ି। ଏଠି ତରକାରୀ ବି ରେଡ଼ି। ସାଇଡ଼୍ ହୁଅ, ମୁଁ ବାଡ଼ିବି। ସାଇଡ଼୍ ହୁଅ, 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇବେ। ଏପଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେବି, ନେବ। ତରକାରୀରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଛି। ତରକାରୀ ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ବି ଯାଉଛି। ପୁରା ମଟନ୍ ବାଢ଼ୁଛି। ଏଠି ଦେଖା, ଥାଳି ଦେଖା, ଦେଖା ଥାଳି ଦେଖା। ଏଇଟା ଘୋରା ହେଇଛି ମାଛଟା। ଥାଉ ଘୋରା ହେଇଛି। କଢ଼ାକଢ଼ି କରିନି, ଢାଳି ଦେଖା ଥାଳି ଦେଖା। ହଁ ହଁ ଦେଉଛି। ହବ ଯା ଏଠୁ ଭାତଟା ଉଠୁ ଘୋରେଇ ଦିଏ, ଶୁଖିଯିବ। ମଟନ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେବି ନାଇଁ ଚର୍ବି ଦେଇଛୁ। ଚର୍ବି ଖାଇବନି ତମେ? ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତାକୁ ଦେ। ସେଇ ଯୋଉ ହଟ୍ ଧନ ଖାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ କଲାଣି ଯେ, ମାନେ ମଟନ୍ ଦେଖିଲା କ'ଣ ଭୋକ କରୁଛି ବୋଧେ। ଆଉ କିଛି ନେଇନଥିଲି। ସିଝିଛି ନା ନାଇଁ? ସିଝିଥିବ। 5ଟା ସିଟି ଦେଇଛି। ଉପରେ ପୁରା ପୁଣି ରହିଛି। ହଁ, ମୁଁ ତରକାରୀଟା ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିବି। ତୁ ବି ଢାଳି ଦେବୁ ତାହେଲେ। ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଚାଲ। ମାମା ପାଉଡର ପକେଇଲୁ କୋଉଥିରେ? ନାଇଁ, ହେରା ମନକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି କରିଦେଲା କ'ଣ ଗଲା। ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତରକାରୀ ଓଲଣା ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମଟନ୍ ତ ଖାଇନି। ତାର ଝୋଳକୁ ଓଝାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମଟନ୍କୁ ନା ଭାତ ଉପରେ କେମିତି ସଜାଡ଼ିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ବିରିୟାନୀ କଲା ଭଳିଆ ନା କ'ଣ? ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମଟନ୍ଟା। ହଁ, ଝୋଳଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। 1 ନମ୍ବର। ବାବା ଆସିଲେ ଗାଧେଇକି ଖାଇବେ। କ'ଣ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚି ପକାଉଛି? ଲୁଣା ହେଇଛି ତରକାରୀ? ମସ୍ତ ମାଂସ ସିଝିଛି ଠିକ୍ ସେ। ଆରଥରକ ଟିକେ ଟାଣ ଥିଲା, ପୁଣି ପଛରେ ଆଉ ଥରେ ସିଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ନା, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିଦେଲେ ପ୍ରେସରଟା, ମାଂସଟା ଠିକ୍ ସେ ସିଝି ପାରୁନି। 4-5ଟା ସିଟି ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ ରହିଗଲା, କାଢ଼ିଦେଲି। ପୁରା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଲି, ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାଂସଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ପୁରା ମାଂସଟା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ କି?